پٹشن مے باسان نیشنل کانفرنس سہ واحد جماعت یمو پن اخ وکیل تر روٹمت مشکلات مز مے باسان اگر یہ قومس ام دلدل مز ہیکہ کڑت نیشنل کانفرنس اس یت قومس ام دلدل مز ہیک کڑت بس ونان کہ یم سات بی جے پی 370 پھٹرو تم سات آو یہ دعویٰ کرنا کہ 2 لچھ نوجوان لگن ملازم مجھے بتشن یہاں انڈسٹریاں لگیں گی کن جائے لجس انڈسٹری کن جائے آج وچو تھی سن نوجوان آج یہ سن نوجوان نسل آج یہ سن نوجوان نسل سوسائڈ کران لگا پہ تھوڑا ثوق مے وون مے دس بہت وچان یم کھیت گئی کاروان من تم دپان پتھ پتھ تم ونان مگر پتھ کن بیہوان تم دکان پہ تم کت کران یہ جائز کی 250 پہ بہت پتہ کران تقریر سوری نیشنل بوزان دپان یار امس نا کھانا ونان یہ اپار دال کھیت کھین دال بیس اسی واپس یہ ڈنڈ پھران لیڈرشپ ہندوارس تھی وچو یہ ٹنگڈار مقابل اس پی سی ایس ست ترگام کانسٹچوینسی مقابل پی سی ایس ست یہ کپوارہ کانسٹچوینسی مقابل اس پی سی ایس ست یہ ہندوارس مز مقابل پتہ لنگیٹ کانسٹچوینسی تو پتہ لولابچ ات پی سی کی مگر ات آئی پی سی تہ بنا یم سات ڈی ڈی سی چناؤ گئی یل ڈی ڈی سی ممبرو زون تمام آئی بی حالانکہ سہ تیتس کالس سجال پی ایچ ڈی سی مز تمام آئی بی تمام ایجنسیز لج پتہ سان ڈی ڈی سی ممبرن بیٚیہِ تِم تہِ 2-3 نفر ڈی ڈی سی یم زن یژھان ٲسۍ تمہِ ساتہٕ سانٮ۪ن ژورن مدد کرُن ییٚتہِ ڈی ڈی سی چیئرمین تہٕ وائس چیئرمین نیشنل کانفرنس بناوُن تِمو لٔج سارے ایجنسی پتہٕ دوٚپکھ نہ اتہِ چھُ بناوُن سجاد لونو نفر چیئرمین تہِ تہٕ ڈپٹی چیئرمین اور موٚزوٗرِس چھِ موٚزوٗر دِنۍ ییٚمہِ ساتہٕ سُہ موٚزوٗر کرِ وۄنۍ چلہِ نہٕ سُہ پرٛٲنۍ دٔلیٖل کینٛہہ ہتا ہو پھلانا رٹ آرڈر ہتا ہو پھسانا رٹ آرڈر کر سا کٲم ژےٚ گٔے یِم رات ژےٚ گٔے ہُم رات ژےٚ گٔے ہُم رات نہ یہ چلہِ نہٕ وۄنۍ کینٛہہ تمیُک نتیجہ درٛاو نہٕ ٹھیک کینٛہہ اب جو کام کرے گا کام کا معاوضہ ملے گا کام کا معاوضہ سب سے یقین ان شاء اللہ تعالیٰ ان کے خلاف کاروائی ہوگی کوئی نہیں بچے گا اس کو دیکھ کر کوئی اس کی سنوائی نہیں کرتا ہے کہ دل والے تہ تمن ضرورت یہ لکن عذاب کر اگر تھی داغ سیود گھس پہاڑ تم چیف الیکٹورل افسر جو ریاست جموں کشمیر کے ہیں مسٹر بی آر شرما انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا کہ سپٹمبر اکتوبر کے مہینے میں ریاست جموں کشمیر میں یہ جو پنچایتی الیکشن ہیں وہ ہونے جا رہے ہیں تو اس سلسلے میں ایز اے پولیٹیکل پارٹی ہمیں اس میں آج ورکروں کو بلایا تھا تھرو آؤٹ ہندوارہ کانسٹیچوینسی میں ایک وہ علاقہ ہے جو پہلے ہی ہندوارہ کانسٹیچوینسی کے ساتھ تھا کچھ علاقے ایسے ہیں جو نئے علاقے آ گئے مختلف کانسٹیچوینسی سے ان سبوں کو آج ہم نے بلایا تھا ان کو یہ ہدایت دی کہ اس کے لیے تیاری کریں آج سے ہی کینڈیڈیٹ ڈھونڈیں جو دیانتدار ہو جو کل کو بکے نہیں جیت کر بھی بکنے نہیں چاہے اہم بات تو یہی تھی کہ جیتنا تو ہے ہی ہمارے کینڈیڈیٹوں کو لیکن جیت کے وہ بکنے نہیں چاہے اس سلسلے میں ہم نے آج میٹنگ کی تمام ورکروں کو بلایا تھا کہ آج ہی سے وہ اپنے اپنے حلقوں میں جا کر اپنے اپنے وارڈس میں جا کر وہ کینڈیڈیٹوں کا چناؤ کریں اور تاکہ کل کو جب الیکشن کا پریکٹیکلی یہ مطلب ہونا ہے تو اس وقت نیشنل کانفرنس جیت کے آئے اچھی خاصی تعداد میں یہ پٹیشنز نیشنل کانفرنس نے دائر کی ہے اور وہی پٹیشن اس وقت زیر بحث ہے سپریم کورٹ آف انڈیا میں جو محمد اکبر لون صاحب اور جسٹس حسنین مسعودی نے دائر کی تھی کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جب 370 ختم کیا گیا اس وقت نیشنل کانفرنس کی ساری جو لیڈرشپ ہے ڈاکٹر فاروق عبداللہ سے لے کر نیچے تک عمر عبداللہ سمیت تمام ایم ایل ایز ایکس منسٹر جتنے بھی تھے پارٹی کے جتنے بھی پریزیڈنٹ ہوئے سب ہم تھے اس وقت جیلوں میں تھے یا نظر بند تھے تو اس وقت ہمارے 2 پارلیمنٹ ممبروں نے وہ پٹیشن کیونکہ وہ بند نہیں تھے وہ مطلب آزاد تھے انہوں نے پٹیشن کی وہی پٹیشن اس وقت زیر بحث ہے سپریم کورٹ میں تو باقی بہت سارے لوگوں نے کہا تھا اس وقت کہ ہم نے بھی کی کئی نے تو وڈرا بھی کیے وہ تو آپ کو معلوم ہے کئی نے تو وڈرا بھی کی
तो कईयों का तो नाम निशान है, लोगों में वो बेच रहे थे कि हमने भी किया, लेकिन उनका नाम निशान कहीं नहीं है। वो था 10 रियासतों का इलेक्शन, 5 के तो ऑलरेडी हो गए, अभी 4 रियासतों के और होने हैं। उसमें तेलंगाना है, उसमें राजस्थान है, उसमें छत्तीसगढ़ है, उसमें और भी कोई रियासत है जिनकी चुनाव है। रियासती जम्मू कश्मीर का इलेक्शन जो है पिछले 5 साल से नहीं हुआ। 5 साल अब हमें हो गए सेंट्रल रूल। 2018 में जब बीजेपी ने विड्रा किया था सपोर्ट महबूबा मुफ्ती गवर्नमेंट को, तो 18 से लेकर आज तक हो गए 5 साल हो गए कि यहाँ पर सेंट्रल रूल है। ये सेकंड लार्जेस्ट स्पेल है सेंट्रल रूल का सारे कंट्री में। उससे पहले मिलिटेंसी के दौर में 90 से 96 तक सबसे बड़ा स्पेल था। और ये वजह इसकी ये है कि बीजेपी के लोगों को पता है कि जब भी इलेक्शन होंगे यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस स्वीप करेगी कश्मीर में, और जम्मू में भी उनका वो जो वो तवक्का रखते थे, जिस तरीके से उन्होंने रिजर्वेशंस की थी, जिस तरीके से उन्होंने काट छांट की थी कॉन्स्टिट्यूंसी में, जिस तरीके से उनका मंशा ये था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के वोट हम काटेंगे, इनको एक दूसरी जगहों पर करेंगे, जो उनका मंशा था ये उनको पता चल गया है। अब हम पार्लियामेंट के चुनाव भी हो रहा है, पंचायतों के भी चुनाव है, डीडीसी के चुनाव भी हो गए, बीडीसी के सब चुनाव हुए, तो ये चुनाव क्यों नहीं कर रहे हैं? हम वो भी अपनी मकबूलियत देखें, चुनाव करें, लोगों के पास जाए। बिल्कुल डर है उनको, बिल्कुल डर है, इसीलिए वो लोगों के सामने आना नहीं चाहते हैं। उनको ये डर है, उन्होंने कुछ किया नहीं, एक दहशत उन्होंने मचाई, लोगों के जबानों पर उन्हें ताले लगाए दिए, और दूसरे डेवलपमेंट के फ्रंट पर ये कुछ हो नहीं पाया। माँ सिवाय चंद कॉन्स्टिट्यूंसीज जो ये है, ये पंचायती लेवल पर बीडीसी डीडीसी पंचायतों के जरिए ये इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं ये बना सकते हैं। ये छोटे छोटे कहीं ड्रेन बनते हैं, कहीं सड़क का टुकड़ा बनता है, कहीं पानी का कोई बोरवेल दिया जाता है, ये इसको डेवलपमेंट आप नहीं कह सकते हैं। बीजेपी कर रही है, डरती है इलेक्शन से, क्योंकि उनको पता है कि हमें हार का मुंह देखना है। और जिस तरीके से सेल किया है उन्होंने सारे हिंदुस्तान में, और जिस तरीके से सेल किया है उन्होंने जम्मू कश्मीर को सारे इंटरनेशनली, वो डरते हैं कि कल को अगर जब हमें ये डिफेंड मिले, हम हिंदुस्तान के लोगों को कौन सा मुंह दिखाए इंटरनेशनली, हम क्या। और हो सकता है अगर उन्होंने इलेक्शन पहले किया, पार्लियामेंट से पहले ऐलान किए, तो इस वक्त जो बीजेपी सरकार है कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं होगी सारे